Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de préparer un cheesecake très simple. Donc, pour ce cheesecake, j'ai besoin de 130 grammes de gâteau comme spéculoos ou petit beurre, c'est comme vous voulez, ou les palais bretons. Vous lui rajoutez 50 grammes de poudre d'amande. Vous voyez, moi je l'ai mise au-dessus, je ne l'ai pas mélangé avec les gâteaux. Donc pour les gâteaux, donc j'ai dit 130 grammes, plus moi j'avais quelques gâteaux à la maison, des palais bretons, je les ai rajoutés, deux ou trois, donc ça fait 50 grammes, plus les 130 grammes, ça fait 180 grammes en tout. Et j'ai rajouté du beurre fondu. Donc le beurre fondu, j'ai pris 50 grammes à 60 grammes. Et donc j'ai émietté les biscuits et je les ai mixés au mixeur. Puis j'ai rajouté le beurre fondu et je les ai bien mélangés. Et après, j'ai pris un moule et je les ai tassés au fond. Et j'ai pris 50 grammes de poudre d'amande que j'ai mis au-dessus. Pourquoi j'ai mis les 50 grammes d'amande au-dessus? C'est juste pour absorber l'humidité de la crème qu'on va mettre au-dessus. دونك بالنسبه للاخوات فهنا خديت عندي 130 غرام ديال البسكوي بسكوي ديال سبيكولوس او اي بسكوي، وزدت عليهم واحد ثلاثه ديال واحد البسكويات كانوا عندي تنعيطوا لهم لي بالي بروتون بحال السابلي، وزدت عليهم واحد 50 غرام ديال الزبده مذوبه. ومن ما هرست داك الكاطو في الميكسور، زدت عليه داك الزبده مذوبه، ومن بعد خديت ان مول وحطيته في فون ديال لو مول باردون. اي ابري هزيت واحد 50 غرام ديال الفرينه ديال اللوز ودرتها من الفوق، ما خلطتهاش، هي درتها من الفوق. علاش عملتها بحال هكا؟ باش تشرب ليا داك لوميديتي من بعد ما كنحطو لا كريم او-dessus. فهنا هاد المرحله هذه لما كنديرها غادي ندخل هاد لو مول ديالي في الثلاجه على ما يبرد. Donc quand j'ai fini ceci, je vais mettre le moule au frigidaire pendant que le four chauffe à 180 et pendant le temps que je prépare moi ma crème. دونك بالنسبه للاخوات فانا نحط هاد المول ديالي في الثلاجه واحد المده على ما نوجد، نقول واحد 20 دقيقه على ما نوجد الكريمه وعلى ما يسخن لي الفران اللي هو على 180 درجه ونتلاقاو. Ici donc on revient, j'ai pris du fromage blanc type Philadelphia ou Saint-Mauré ou ce que vous voulez. J'ai pris 300 grammes et j'ai rajouté 300 à 400 grammes plutôt 400 grammes de crème fraîche épaisse à 30%. J'ai rajouté 5 œufs, vous les voyez. J'ai mis 2 cuillères à soupe de farine blanche et j'ai mis, je vais mettre plutôt 150 grammes de sucre ou plus, c'est comme vous voulez. Alors بالنسبه للاخوات فهنا عملت دو فروماج بلون اللي في المغرب غادي يدير جبيل او لافاش كيغي او اي اوتر. درت تقريبا واحد 300 غرام او فيلادلفيا او ساموري، درت 300 غرام وزدت عليهم واحد 300 حتى 400 غرام ديال القشطه الطريه بنسبه عاليه من الدهنيات تقريبا 30 حتى 33%. وزدت 5 البيضات كاملين، وزدت واحد 150 غرام ديال سنيده او 160 غرام حسب الذوق، وزدت واحد القبيصه د الملحه، ودرت واحد 2 معالق ديال فورس و5 البيضات. وغادي نحرك بشويه بشويه، ما غاديش نحرك بالجهد، غادي نحرك غير بشويه. دونك ici je vais mélanger tout doucement pour ne pas mettre de l'air dans l'appareil. Donc je vais mélanger correctement et on se retrouve.
بالنسبه للاخوات فانا غادي نحرك هذا الشيء مزيان، هي وما غاديش نحاول ندير شي ميكسر، لان الا درت الميكسر هو شي حاجه غادي تدخل لي الهواء في هاد لاباري، وانا ما بغيتش الهواء يدخل ليا، دونك غادي نصوبو غير بيديا. دونك vous essayerez de mélanger juste à la main pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'air qui rentre dans l'appareil. Donc je répète les ingrédients, j'ai mis 5 œufs entiers avec 400 g de crème fraîche épaisse à 33%. J'ai mis 300 g de fromage blanc type Philadelphia ou Saint-Mauré ou autre, et 150 à 160 g de sucre selon les goûts, et une pincée de sel. بالنسبه للاخوات فهنا درت 5 البيضات، القشطه الطريه 400 غرام و 300 غرام ديال فروماج تيب فيلادلفيا او اي شيء اخر. دونك 5 البيضات، 2 معالق ديال فورس، و 150 حتى 160 غرام سنيده، وانا كنخلط غير بيديا بشويه بشويه باش ما ندخلش الهواء في هاد l'appareil. Donc on va essayer de ne pas faire entrer de l'air dans l'appareil. Après je vais rajouter le zeste d'un demi-citron plus le jus d'un demi-citron plus une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. بالنسبه للاخوات من بعد ما غادي نكمل هذه العمليه غادي نزيد واحد نص ديال حامضه محكوكه، والعصير ديال هذا النص حامضه كذلك، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الماء الزهر، معلقه كبيره، ونتلقاو على ما نحرك هذا الشيء مزيان. alors ici حركتهم. donc j'ai bien mélangé juste avec une fourchette. Il y a des petits morceaux qui restent, mais bon, c'est pas grave. Là j'ai rajouté le zeste de citron, et maintenant je rajoute le jus d'un demi-citron. فهنايا بالنسبه للاخوات فانا زدت داك الليمون اللي محكوك والعصير ديال ليمونه حامضه، ولكن حركت بقاو شي طريفات ديال الفرماج، ماشي مشكل، وانا كنحرك غير بشويه باش ما يدخلش ليا الهواء dans l'appareil. Donc vous voyez, je mélange tout doucement pour qu'il n'y ait pas d'air qui rentre dans l'appareil. Voilà. Donc maintenant je vais sortir le moule où j'ai mis le gâteau tout à l'heure, et je vais verser cet appareil. Je vais goûter un petit peu pour savoir si ça correspond à la quantité de sucre que je veux. C'est parfait. Donc voilà, je vais ramener le moule. Alors ici donc j'ai mis mon moule et je l'ai chemisé avec du papier aluminium, tout simplement parce que je vais le cuire au bain-marie. بالنسبه للاخوات فانا هزيت داك الخليط ديالي وكبيته على هذاك اللي خرجته من الثلاجه، وغادي نحطو دابا يطيب، ولكن درت له البابي الومنيوم، دورته بيه باش ما يدخلوش الماء، لان غادي نطيبو في لو بان ماري. vous voyez. ونتلاقاو غادي نحطو واحد 40 minutes à 180 degrés في chaleur tournante. Donc je vais le mettre à 180 degrés pendant 40 minutes dans une chaleur tournante. Il va cuire au bain-marie et on se retrouve. Ici notre cheesecake est prêt. Donc je l'ai sorti du four et je l'ai mis au frigidaire pendant 3 heures, et après j'ai mis dessus une crème et un peu de chocolat. Enfin vous pouvez le décorer comme vous voulez, ou vous pouvez le laisser tel quel. Alors هنا بالنسبه للاخوات فعندي تشيزكيك حيدته من الفران وحطيته حتى برد، ودرتو في الثلاجه واحد 2 حتى 3 ساعات، وزوقته بواحد الكريم فوق منه شويه الشكلاط وشويه الكولي دو فرامبواز. اللي بغى يخليه كيف بغى، وهذا بغى يزوق.